po, good afternoon. Take. Take ko na po order nila. Take ko na po order nila. Take ko na po order. Ano po order nila? Sorry ma. McFlurry po. Ilang order po? Ilang order po? Yeah. Ayun. Paksang mo po. So, okay po. May add pa po sila. May add pa po sila. Check monitor na lang po kung tama po yung order. Next window na lang po, 70 pesos. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Ayun na. Ayun si Mami. Ayun si Mami. Ay, si Mami ba? Oo, tas si Mami. Oo, si Mami. Ayun. Ay, kaya Mami. Ay, Mami. Hi po. Ay. Record. Like daw kay customer. Hi po, good morning po. Say hi to the customer. Hi po, good afternoon. Good afternoon. Ayun. Hi. Abot lang kay Mami.